হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই রিমাশা ডেলি ব্লগ। চলে এসেছি তোমাদের সাথে আজকে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। আজকে গণেশ চতুর্থী, তো সবাইকে আমি জানাচ্ছি গণেশ পুজোর প্রীতি ও শুভেচ্ছা। বন্ধুরা, এটা আমাদের পাড়ার পুজো, আর এই পুজোটা আয়োজন করেছে আনন্দপল্লী যুবকবৃন্দ কমিটি থেকে। আর পুজোটা 5 বছর পড়লো পুজোটা। আমরা ভীষণ আনন্দ করি এই পুজোটায়। আরও কী করি সেটা জানতে হলে তো তোমাদেরকে পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে। প্লিজ তোমরা স্কিপ করো না, ভিডিওটা পুরো দেখো। আর আমার চ্যানেলটাতে প্লিজ সাবস্ক্রাইব আর লাইক করে দিও। লাইক করলে আমি নতুন নতুন ভিডিও ছাড়ার জন্য আগ্রহী হই। जगाचा तारणहार तू, या विश्वाचा पालनहार तू, मोदक प्रिय तू, मंगलदाता, भक्तांची कामना पूजिता, महाद्वार या नगरीचा तू, महाद्वार या नगरीचा तू, दैवत अमुता विनायका, दैवत अमुता विनायका। हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, तू आधीश्वर, तू परमेश्वर, तूच ईश्वर। हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन। बाप्पा विनायका, हे गजवंदन पार्वती नंदन बाप्पा विनायका, सर्वजनाचे प्रिय दैवत बाप्पा विनायका, महाद्वार या नगरीचा तू राजा विनायका, राजा विनायका, राजा विनायका, राजा विनायका। हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, तू आधीश्वर, तू परमेश्वर, तूच ईश्वर। हे गजानन, 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 हे गजानन।
सकल जगाचा तारणहार तू, या विश्वाचा पालनहार तू, मोदक प्रिय तू मंगलदाता, भक्तांची कामना पुरविता, महाद्वार या नगरीचा तू, महाद्वार या नगरीचा तू, दैवत अमुचा विनायका तू, दैवत अमुचा विनायका तू. हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, तू आदिश्वर, तू परमेश्वर, तूच ईश्वर. हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन. हे गजानन विनायका, हे गजानन विनायका, हे गजानन विनायका, हे गजानन. हे सुख करता तू दुःख हरता बाप्पा विनायका, हे गजवंदन पार्वती नंदन बाप्पा विनायका, सर्वजनांचे प्रिय दैवत बाप्पा विनायका, महाद्वार या नगरीचा तू राजा विनायका, राजा विनायका तू राजा विनायका, राजा विनायका तू राजा विनायका. हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, तू आदिश्वर, तू परमेश्वर, तू ईश्वर. हे गजानन, 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 हे गजानन. এটা বন্ধ করে দিতে হবে, এই যে প্রদীপটা ওম প্রজাপতি ঋষি গায়ত্রী চন্দ্রগ্নির্দেবতা অগ্নয়ে স্বাহা ওম সর্বমঙ্গলং মঙ্গলং। এই বেল পাতা কিন্তু হোমেন নাকি? হ্যাঁ থাক। কেন বলছি? দাঁড়া দাঁড়া, এটা থাক, দরকার নেই। ওম সর্বমঙ্গলং মঙ্গলং বরিণ্যং বরদং শুভম নারায়ণং নমস্কৃতং সর্বকর্মাণি সাদরং যজ্ঞেশ্বরায় নমঃ প্রজাপতি ঋষয়ে নমঃ। ওম গায়ত্রী ছন্দসে নমো নমঃ। একটু তাক, অন্যদিকে কোনো কিছুই হচ্ছে বিপদ ঘটে যাচ্ছে। এইটা এই নন্দু, এই জায়গাটা একটু কমলে এটা ফেলে তোর দায়িত্ব দিয়ে এদিকে এইগুলো লাগাবি। তোকে দিলাম তো তাইনি, এই ধূপকাঠি আছে, দাও ধূপকাঠি আছে এনে দাদু। सकल जगाचा तारणहार तू, या विश्वाचा पालनहार तू, मोदक प्रिय तू मंगलदाता, भक्तांची कामना पुरविता, महाद्वार या नगरीचा तू, महाद्वार या नगरीचा तू, दैवत अमुचा विनायका तू, दैवत अमुचा विनायका. नमो हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, तू आदिश्वर, तू परमेश्वर, तूच ईश्वर. हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन,
विनायका हे गजवंदन पार्वती नंदन बाप्पा विनायका सर्वजनार्थ प्रिय दैवत बाप्पा विनायका महाद्वार नगरीचा तो राजा विनायका राजा विनायका तू राजा विनायका राजा विनायका तू राजा विनायका हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन तू आधीश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर हे गजानन 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 প্রজাপতি ঋষি রায়ের প্রজাপতি ঋষি ঠাকুরের আমাদের ব্যাপার নম অধিক নকুলেশ্বর নকুলেশ্বর শিবায় শিবায় কি ভাবছি আমি কি জানি না নাকি সব কথা দেখো এই তুমি ওখানে বসো सकल जगाचा तारणहार तू या विश्वाचा पालनहार तू मोदक प्रिय तू मंगलदाता भक्तांची कामना पुरविता महाद्वार या नगरीचा तू महाद्वार या नगरीचा तू दैवत अमुचा विनायका दैवत मुझा विनायका हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन तू आधीश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन बाप्पा विनायका हे गजवंदन पार्वती नंदन बाप्पा विनायका सर्वजनार्थ प्रिय दैवत बाप्पा विनायका महाद्वार या नगरीचा तो राजा विनायका राजा विनायका तू राजा विनायका राजा विनायका तू राजा विनायका हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन तू आधीश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर हे गजानन 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 हे
ঈশ্বর হরি ওম জল সারি নমঃ পৃথ্বী নমঃ ওম জগদীশ্বর নারায়ণ শ্রী নমঃ ওম প্রজাপতি শ্রী ব্রহ্মা আগে তো আসতাম গলা গেছে এটা ধরুন তোমার তোমাকে